greet you all in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Ibu sekalian. It's really a great honor to come here and minister the word of God this morning. Saya sangat merasa terhormat boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. And God brought me to this place with a purpose this morning. Allah membawa saya ke tempat ini untuk satu tujuan. And my name is Pastor Ernest Tatpudi and I minister in India. Nama saya adalah Pastor Ernest Tatapudi dari India. And God has blessed us with a wonderful ministry. Allah memberkati kami dengan pelayanan yang luar biasa di India. And I really thank the senior most leader, Pastor Bambam Yonan, and also his dear wife who was here this morning. Terima kasih untuk undangan dari Pak Bambang Yonan dan Ibu juga yang ada di tempat ini saat ini. And also Pastor Fred Hedi and also all the pastors and leaders of this congregation. Demikian dengan Pak Edi Pretno dan hamba Tuhan lainnya yang telah mengundang kami. Terima kasih. And let's go into the Word of God this morning. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Let's turn to the book of 1 Timothy chapter 4 verses 12 to 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16. 1 Timothy chapter 4 verses 12 to 16. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. The Bible talks about Timothy. Alkitab bicara tentang Timotius ini. Timothy was a very young man when Apostle Paul recognized the talent in Timothy. Jadi waktu diberikan surat ini kepada Timotius, Timotius itu masih sangat muda. And Timothy was a very disciplined disciple of Apostle Paul. Timotius itu adalah murid yang sangat disiplin daripada Rasul Paulus. But after the minister, and they can see that the Timothy took the responsibilities of the church. Kemudian dia diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan oleh Rasul Paulus. As the successor of Apostle Paul, dia adalah penerus dari pelayanan Rasul Paulus. Apostle Paul was always instructing Timothy to have a very good discipline in his life. Ya, Rasul Paulus selalu mengingatkan Timotius untuk selalu fokus dan bagaimana dia bisa melanjutkan pelayanan dengan baik. To have a very good exemplary leadership qualities in him. Jadi pesan Rasul Paulus adalah kau harus menjadi contoh dalam kehidupanmu. When people look at Timothy, they should look at Jesus Christ. Saat mereka lihat Timotius, mereka harus melihat Yesus. That is the purpose that Apostle Paul was imparting in the life of Timothy. Itulah impartasi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. And that's the reason why he writes very specially, these things command and teach you. Itulah sebabnya dia secara khusus menuliskan kitab ini. It is the Apostle Paul was commanding and also teaching him to follow all these things. Dia memerintahkan dan mengajarkan Timotius untuk mengikuti surat ini. As a leader, you should know that always you are a student. Untuk sebagai pemimpin kita harus belajar ya. Unless you are a student, you cannot grow in ministry, not any area of this life. Kita harus punya hati seorang murid. Because when you take any mobile, especially with iPhone, every time you need to get updated. Kalau ada handphone, ada aplikasi, itu kan selalu perlu diupdate. If you don't get updated, the virus will attack this, and also it doesn't work properly the way the system was created. Jadi handphone itu perlu diupdate untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan program sebelumnya. As a children of God, sebagai anak-anak Allah, a leader of God, sebagai pemimpin-pemimpin, you need to get updated every day. Engkau harus terus melekat kepada Tuhan.
to live an exemplary life for this generation supaya harus menjadi contoh kepada generasi penerus, and to be a role model for the coming generations. menjadi contoh dan teladan yang baik. Apostle Paul was talking to this Timothy, Rasul Paulus bicara kepada Timotius to this letter, and he says that be an exemplary to the believers in word. Jadi dikatakan kau harus menjadi contoh kepada orang-orang percaya di dalam perkataanmu. The words are very special for every human being. Jadi perkataan itu sangat khusus. Our words are very powerful. Itu kata-kata itu berkuasa. The easiest way to kill a person is just using a word. Bisa untuk bahkan membunuh dengan kata-kata. Without drawing a blood or without bringing out the blood, you can kill a person by just a word. Tanpa menggunakan pisau, engkau dapat membunuh orang dengan kata-katamu. The same word can heal the people's heart. Bahkan dengan mulut juga dengan kata-kata kita dapat menyembuhkan orang yang terluka. As a hatinya. leader, you should be having the word of Almighty God in your mouth always. Bapak Ibu harus punya perkataan ilahi dari mulutmu. Whatever you speak, that is what is going to happen. Apapun yang kau katakan itu akan terjadi. Because we are being created in the image of Almighty Karena God. diciptakan kita segambar dengan rupa Allah. We are not an ordinary people on this earth. Kita adalah bukan orang-orang biasa di dunia ini. We are being created with a very unique plan and unique purpose on this earth. Engkau diciptakan Allah untuk satu tujuan yang khusus. And if you want to live according to this unique plan, then you need to follow the word of the Lord. Untuk itu engkau harus mengikuti setiap perkataan firman Tuhan kepadamu. We cannot compromise with this world Jangan kompromi dengan dunia ini. because the world is going towards the destruction which is already spoken about. Karena dunia makin parah dan makin rusak dengan segala isinya. Generations are going and there is a great transformation happening. Berbagai keturunan sekarang ada transformasi terjadi. But remember this morning, Tetapi ingatlah pada pagi hari ini. God has made you a bridge for generation to generation. Allah ingin menjadikan engkau sebagai jembatan bagi keturunan demi keturunan. You are the bridge for the generation. Engkau sebagai penghubung, sebagai jembatan bagi keturunan-keturunan. You can see the senior leaders and also the next rising leaders you can see. Lihat di depan ini adalah para penerus. So you need to be the bridge from one generation to the other Jadi generation. engkau harus menghubungkan untuk generasi di atasmu dan di bawahmu. That's what the Apostle Paul is commanding and teaching Timothy, and he says, Timothy, use your words in a very careful way. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, hati-hati dengan perkataanmu ya Timotius. Because Luke chapter 6 verses 45 says, Karena di Lukas 6 ayat 45, words explores a character. karena perkataan itu mencerminkan karakter siapa dirimu. The way you speak, that is how your life will be. Bagaimana engkau berkata-kata, demikianlah hidupmu. Because the Bible says the life and death is in our mouth. Karena dikatakan di Alkitab, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. If you speak life, the life will come into the people. Jika engkau berkata hidup, hidup akan terjadi kepada orang-orang. If you speak death, the death will come into the Jika engkau people. berkata tentang kematian, maka orang itu akan binasa. Your life is depends on the words that you speak. Jadi hati-hati dengan setiap perkataanmu. The negative words will become a negative life. Perkataan negatif akan menghasilkan yang negatif. The negative words are nothing but which is loses your faith in Jesus Christ. Itu akan terus menurunkan imanmu. When Peter was traveling on the boat, Pada saat Petrus naik perahu, and immediately he saw Jesus walking on the water. dilihat Yesus berjalan di atas air. Peter said, I also want to walk on the water. Petrus juga berkata, aku juga mau berjalan di atas air. Disciples said, no, don't go. Murid yang lain berkata, jangan. Don't go out of this boat. Jangan keluar dari perahu ini. This is a very comfortable boat. Ini lebih aman di sini, di perahu. Nothing will happen. Tidak akan terjadi apa-apa, aman di sini. We are not like Jesus. Kita bukan Yesus. He can walk on water. Yesus bisa berjalan di atas air, He can even divide the water. bahkan dia bisa membelah air itu. He can do anything. Dia bisa melakukan apa saja. Always sit in the boat comfortably. Kalau kita duduk saja di sini nyaman di perahu, dalam Don't perahu. move, Peter. Just stay back there. Jangan bergerak, diam saja, tenang di sini, comfort zone. But Peter had a different faith in him. Tetapi Petrus punya iman yang berbeda dengan murid-murid yang lainnya. For every time when you want to do something, there will be a failure. You should not mind about it. Dalam kehidupan mungkin engkau akan gagal di suatu waktu. But Peter said, Jesus, I want to walk on water. Tetapi kemudian dia berkata, aku mau berjalan. Jesus, I want to walk on water. Aku mau berjalan di atas air, kata Petrus. And Jesus said, come.
Kata Tuhan Yesus, mari datang. Peter left the boat with one leg on the water and one leg on the Terus boat. mengeluarkan satu kaki dulu dari perahunya. And he's testing Dia coba tes. whether it's working or not. Ini tenggelam atau enggak nih? It was working. Waduh, ternyata enggak tenggelam. Disciples were saying, don't go out of boat. Enggak tenggelam nih, aman ini. You will sink into the water. Kemudian dia mulai termasuk ke dalam But air. Peter hold it up onto the boat with the hands Dia ditahan itu perahu dengan tangannya. and put his both the legs on the water. Dia angkat coba lagi kakinya. And later he left the hand and pushed the water. Singkat cerita A akhirnya boat. dia coba sempat pernah tahan tapi akhirnya dia lepas dan dia berjalan di atas air. And Peter was looking at Jesus and he was walking towards Jesus. Dan saat dia berjalan di atas air dia melihat Tuhan Yesus. Then when the negative thought came into his mind, Kemudian datang pikiran negatif dalam pikiran Petrus. immediately he started losing the faith that he had. Tiba-tiba karena pikiran negatif dia kehilangan imannya, mulai kehilangan. Because the disciples of Jesus in the boat were saying, hey, that is enough. If you travel more, you might sink into the water. Ya murid-murid yang lain berkata cukup sampai di situ, jangan diteruskan bahaya. But slowly he started sinking into the water. Dia mulai tenggelam. Jesus took up him out of the water. Kemudian Yesus mengangkat dia. The negative words will make you to sink into the water. Perkataan negatif akan membuat engkau tenggelam. A faith-filled words will make you to grow higher. Tetapi iman akan membuat engkau akan naik. If your children doesn't have a good job, Jika anak-anakmu belum memiliki pekerjaan, prophesy over the good words about them. berkata-katalah dengan firman Tuhan yang baik. If your ministry is not growing well, Jika pelayanan engkau mungkin sedang punya masalah, tidak bertumbuh, speak positive words about your katakan ministry. perkataan-perkataan yang positif. Because God has a blessing in your mouth. Karena di dalam mulutmu ada berkat dari Tuhan. When you come to the Genesis chapter 1, Ketika kita lihat Kejadian pasal 1, the Bible says everything was created by the word of God. semuanya diciptakan oleh apa? Perkataan Allah. The Allah berfirman. same God has created you with a mouth which God has. The same God created you with a mouth. Demikian juga Allah menciptakan engkau dengan firman-Nya. And you need to use your mouth, an exemplary mouth for other people. Dan engkau juga harus pergunakan mulutmu, perkataanmu dengan baik kepada orang lain. You cannot speak about other people, negative things about other people. Jangan banyak bicara negatif-negatif tentang orang lain. Don't go around and gossiping about other people. Jangan ikut-ikutan bergosip dengan orang lain. Don't hurt people with your mouth. Jangan sakiti hati orang lain dengan mulutmu. Bring peace to the people around you. Tetapi berikanlah damai kepada orang lain. Because our life is a very short span. Karena waktu hidup kita di dunia ini sementara, pendek. We don't know how long we are going to live. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia When you ini. meet any person, greet them. That's what the Bible says. Kalau ketemu orang ya sampaikan salam. Put a big smile and greet everyone. Senyum, katakan selamat pagi Pak, apa kabar, begitu. Spend time with people talking about the word. Kasih waktu kepada orang berbincang-bincang dan sampaikan firman Tuhan. Be an exemplary for your family the way that you speak. Jadilah contoh kepada seluruh keluargamu bagaimana seharusnya berkata-kata dengan benar. Even though they are small or big, you need to speak with respect. Sebab itu kita harus terus bicara dengan baik, dengan hormat, bahkan kepada anak kecil, bahkan kepada orang besar sekalipun, orang yang lebih tua. Because Bible says whatever we sow, we reap it. Apapun yang kau tabur, itu akan engkau tuai. So we need to bless people Berkatilah orang-orang. so that they will come back with a blessing to Dan us. mereka akan datang kembali dan memberkati engkau. Once upon a time, Suatu waktu, one family did not have children. satu keluarga tidak memiliki anak. For many years, the family did not have children. Mereka menikah sudah lama tapi nggak punya keturunan. I did not been inspired by the Spirit or anything, but the Spirit, I was told them, God will bless you with the children. I left that place. Saya digerakkan oleh Roh Kudus dan berkata kepada pasangan ini, engkau akan diberkati dengan keturunan. And when I came back again, Kemudian suatu waktu saya kembali lagi dan bertemu. after 1 year, they had 2 twins in both the hands. Setelah 1 tahun kemudian mereka punya gendong anak kembar. She was saying, my hands are so full, Pastor. Tangan saya penuh, Bapak Pendeta, karena ada 2 anak ini kembar. 10 years I did not have children. Sudah 10 tahun menikah nggak pernah punya anak. But God blessed me with the twins. Tetapi sekarang saya diberkati dengan bayi kembar. Now I'm carrying again. Sekarang saya sedang mengandung lagi. My dear friends, Sahabatku,
I spoke a word. Saya berkatakan yang firman hidup. God confirmed the word. Dan Allah mengkonfirmasinya firman itu. God confirms the word of his children. Allah mengkonfirmasinya kepada ibu ini. God confirms your word. Demikian juga Allah akan mengkonfirmasi perkataanmu kepada orang lain. There are greater leaders sitting here now. Akan ada pemimpin-pemimpin besar yang ada di tempat ini saat ini. Speak blessing over Engkau your akan ministry. bangkit dalam pelayananmu dan perkatakanlah dengan perkataan berkat kepada orang lain. Speak in the tongues of the heavenly language and prophesy over people. Berkatalah dengan kata-kata hikmat, kata-kata roh dan berkatilah orang lain. When people are in tears, prophesy over the healing in them. Ketika orang sedang menangis, berkati mereka. When person is sick, you speak the blessing and healing Ketika word. orang sakit, berkatalah supaya sembuh. Your words should raise the power and faith. Perkataanmu itu berkuasa. This morning the Holy Spirit is speaking to you. Roh Kudus berbicara kepada engkau pada pagi hari ini. Your words should build healing to the people. Perkataanmu itu harus membawa kesembuhan bagi Your orang-orang. words should not divide families or divide churches. Bukan untuk memecah-mecah keluarga. Because the Bible in Proverbs chapter 15 verses 1 it says that words either unites or divides. Jadi firman Tuhan itu bukan untuk memecah-mecah. But God wants us to be united as the body of Christ. Tetapi engkau sebagai pemersatu bagi orang lain. The Apostle Paul says, my hand cannot go alone and do its own work. Tangan gak bisa bekerja sendiri. Imagine my leg goes off Kaki gak bisa bekerja sendiri. and goes on around without me. Gak bisa berjalan kemana-mana. It doesn't do anything. Saling membutuhkan. With together as a body of Christ, Bersama-sama sebagai tubuh Kristus. we can do greater things for the kingdom of Kita God. dapat melakukan banyak hal untuk kerajaan Allah. God has given you a right leadership. Allah memberikan kepada engkau kepemimpinan saat ini. Some people are playing a role as a head of this organization. Sebagian orang ada di bawahmu, sebagian di atasmu. You might be a small toe finger in this ministry. Mungkin engkau seperti jari kelingking saja. The day will come, God will honor you. Tetapi ada waktunya, masanya Allah akan mengangkat engkau. God is teaching you from the foundation Allah sedang mendidik, mengajar engkau dari dasar. so that your foundation will be so strong you can build as much. Supaya pondasimu kuat dan engkau dapat membangun lebih tinggi. You keep building, nothing Engkau akan happens. terus membangun karena pondasinya kuat. When the seniors over you, when they speak the word, you obey for the word. Ketika disampaikan oleh Bapak senior pastor, engkau taati. Because when you become a next senior, Ketika- you will be blessed by the same way. Ketika engkau nantinya menjadi senior pastor, engkau pun akan memberkati orang di bawahmu. God is speaking to you this morning, my dear Allah friends. berbicara kepada setiap engkau, saudara. Your words should bring healing, not the hurts in the hearts of other Perkataanmu people. itu harus membawa kesembuhan, bukan luka. Your words should bring hope, not killing people. Perkataanmu harus membawa pengharapan bagi orang lain. Timothy, use your words carefully. Timotius, hati-hati menggunakan perkataannya. Timothy, as you are the righteous children of God, you need to use your words very carefully. Sebagai anak-anak Allah, hati-hatilah dengan perkataanmu. Because the world is observing you. Karena dunia itu memperhatikan semua perkataan kita. Some people in the church, when they take mic, they speak in tongues. Sebagian orang berbahasa roh, But when they go out, they speak rubbish. tetapi mohon maaf, setelah mereka keluar dari gereja, mereka berkata-kata sampah dari mulutnya. When they go into the house, their wife knows what kind of bad words this man or woman speaks. Ketika bertemu dengan keluarga di rumah, berkata-kata kasar. In the church, the people are so holy. Sebagian orang di dalam gereja itu sepertinya tampak kudus, suci begitu. Inside their angel. Seperti adanya malaikat. When they go outside, they become devil. Tetapi ketika keluar gereja jadi setan. They speak like devil. Mereka bicara seperti setan. Today, the Spirit of God is speaking to you. He wants to see a transformation in your mouth. Saat ini Allah ingin mentransformasi hidupmu. If you're church believers or if you don't have a job, say I'm going to get a job. Jika ada jemaat yang belum memiliki pekerjaan, katakan kata berkat, engkau akan memiliki pekerjaan. If you don't have a house, just say I'm going to have a bigger house. Katakan kepada jemaat yang belum punya rumah, engkau akan diberkati dan memiliki rumah dalam nama If Yesus. you don't know what is going to happen in the future, just proclaim that I am going to have a better future than anyone. Kalau jemaatmu gak tahu terhadap apa masa depan yang akan terjadi, katakan Tuhan menyediakan masa depan yang cemerlang bagi engkau. If you are sick, say that I'm been healed by the hands of Jesus. Katakan orang sakit, kau sembuh dalam nama Yesus. If you are like
if you don't know what is the future, you just open your mouth and say, I have a better future than anyone else. Kalau engkau nggak tahu masa depanmu, buka mulutmu dan berkata, aku punya masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan. My dear friends, this morning the Spirit of God is speaking to you. Saat ini Tuhan berbicara kepada setiap engkau, Do saudara. not be isolated or don't put yourself in a limited way. Jangan terisolasi, jangan memojokkan dirimu sendiri. But you need to be a free bird speaking the word of the Lord. Engkau bebas untuk berkata-kata berkat. When I came to the Lord, I was almost, when God called me for ministry, I was 12 years old. Dulu waktu saya pertama kali bertobat dan mengikut Tuhan itu umur 12 tahun. I'm the first pastor in entire generation. Dengan generasi keturunan ke atas dari orang tua saya adalah orang pertama yang menjadi hamba Tuhan. There is no one before me or my previous great fathers or great grandfathers were a pastor. Ya bapaknya, tulangnya, opungnya nggak ada satupun jadi pendeta, nggak ada. When Satu-satunya. I was 2 years, God said, you're going to do my ministry. Kemudian Tuhan katakan engkau akan melakukan menjadi hambaku. When I was 13 years, Umur 13 tahun, one speaker was invited to speak in that meeting. saya diundang untuk menjadi pembicara. And that speaker did not come for that meeting. Sorry. I was attending a meeting. There was a speaker who did not come on that day. Oh jadi pada suatu waktu dia umur 13 tahun itu datang ke suatu pertemuan ibadah seperti ini. Ternyata pembicaranya tidak datang. And they said, till he comes, you keep singing. Ya udahlah, karena pembicara belum datang, kau pimpin terus pujian penyembahan. And the person came and said, that man is not coming, the speaker is not coming. Dan kemudian ternyata pembicaranya nggak datang. You keep speaking something. Teruslah ngomong sesuatu, ngomong apa aja terserah Till katanya. then you engage the people. Ya ngomong sesuatu untuk anak-anak muda. I took the word of God from John chapter 1 verses 1. Saya berkatakan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 kepada orang-orang yang hadir. That was the first message ever I spoke. Itu firman Tuhan pertama yang saya khotbahkan umur 13 tahun itu. In the beginning was the word. Pada mulailah firman. And the word was with God. Firman itu bersama-sama dengan Allah. And the word was God himself. Dan firman itu adalah Allah sendiri. And the word came down to this world. Dan firman itu turun ke bumi. He came for you and me. Dia datang untuk engkau dan saya. He came in the form of flesh. Dia menjadi daging. The same word Firman yang sama itu died on the cross of Calvary for you. disalibkan karena engkau. So that you will have deliverance. Supaya engkau dibebaskan. And I started speaking like this. Saya berbicara kepada orang-orang umur 13 tahun. On that day, many people after the message, Dan semua orang, people came forward. semua banyak maju. I was afraid to see the people, Minta so I was didoakan, closing ya. my eyes and speaking. Kemudian saya terus berbicara. But when I opened my eyes, Ketika saya buka mata saya, I see a lot of people coming to the loh Lord. kok ternyata banyak orang maju ke depan tak didoakan. And I didn't know what happened Saya there. nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya waktu itu. And I prayed. Kemudian saya berdoa. My pastor is so happy. Gembala saya sangat senang. He said, I didn't know that you are a speaker. Oh aku nggak tahu, kau bisa khotbah juga ya umur 13 tahun ya, kata gembalanya. When God gives an opportunity, don't lose it. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada engkau, jangan lewatkan. This word today, it's in your mouth. Firman ini ada di dalam mulutmu. This word is in your mouth today. Firman ini adalah mulutmu. When Jesus had so many persecution, Ketika Yesus banyak dianiaya, and when Jesus had this temptation of the enemy, ketika dia dicobai oleh musuh-musuh, he used the word of God to overcome the enemy. dia katakan dengan firman untuk melawan segala godaan itu. When the enemy targets you, you speak the word of God to it. Dia lawan musuh dengan firman. Because the word of God will deliver us. Karena itu akan membebaskan, melepaskan engkau. Nothing else can deliver us. Tidak ada yang dapat menolong engkau. In Psalms chapter 141 verses 3, Dalam Amsal 141 ayat 3, it says that set a guard over your mouth. Tuhan jagalah lidahku. O Lord, keep watch over the door of my lips. Tuhan jagalah lidah dari bibirku ini. So whenever you speak any word, Setiap engkau berkata-kata apapun, guard your words, my dear friends. ya hati-hati saudara. Don't speak simply whatever comes in your mouth. Jangan ngomong sembarangan. Because too much of words will bring problems. Terlalu banyak ngomong juga bisa mendatangkan masalah loh, hati-hati. Talk very little.
Berkatalah seperlunya secukupnya. People should wait what you're going to speak. Orang-orang menunggu menantikan apa yang akan engkau katakan. Speak in wisdom and knowledge, Berkatalah dengan hikmat dan pengetahuan. so that the God will be glorified through your words. Supaya Allah dimuliakan lewat perkataanmu. Let there be change in you from today. Supaya ada perubahan itu terjadi sekarang. The second thing Apostle Paul is teaching Timothy, Hal yang kedua diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. be a good example in conduct. Haruslah menjadi contoh. Be a good character. Menjadi punya karakter yang baik. Character is very important. Karakter itu sangat penting. More than property, more than any other things, the character is more important for a leader and a believer. Karakter itu lebih penting daripada harta dunia ini. Because our characters describes how we are in Christ Jesus. Karakter itu akan menunjukkan siapa engkau sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Every thought that passes into our mind, Setiap pikiran yang muncul dalam pikiranmu, take the good thoughts into your mind. ambil pikiran yang yang positif dalam pikiranmu. All the sinful thought, let it go away. Semua pikiran negatif yang berdosa, buang semua. Do not allow those thoughts to make a house in your head. Jangan disimpan perkataan-perkataan negatif, pikiran-pikiran negatif. Don't allow that thoughts to make a nest in your house and a head, and also to lay eggs in your head. Jangan izinkan racun ada dalam pikiranmu. After some time, this small thought will change your character. Pikiran itu akan mengubahkan siapa engkau. If you join with 5 good people, Jika engkau bersama-sama dengan 5 orang yang baik, the way the good people are, your character will be like that. jadi engkau akan ditularkan oleh sikap yang baik dari 5 orang itu. If you join with 2 bad friends, Jika engkau bergaul dengan 2 orang yang nakal, yang jahat, the same thing will happen. Your character will change. karaktermu pun akan menjadi jahat. That's what the psalmist, when he says in Psalms chapter 1 verses 1, Itu sebabnya dikatakan Amsal Psalms chapter 1 1, ayat 1. and it says that we need to see, it says that blessed is the man who walks not in the counsel of Sorry. ungodly. Sorry, wait. Mazmur ya, sorry. Mazmur 1, Verses 1. wait. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Because again it says, but in delight in the Lord, law of the Lord, Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, in his law he meditates day and night. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Blessed is the man Dia orang diberkati, who not walks according to the counsel of the enemy, yang tidak berjalan bersama-sama orang-orang jahat, orang-orang fasik, the counsel of ungodliness, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. nor stand in the path of the sinners, Dia jangan berkumpul dengan orang-orang pencemooh, dengan orang-orang berdosa, or sits with the sinners, atau duduk dengan orang-orang berdosa. because those things will discern your character. Karena itu akan mempengaruhi karaktermu nantinya. You need to be very careful about this. Hati-hati dengan memilih teman. A person who doesn't have faith, if you join with them, you will lose your faith. Kalau engkau selalu bergaul dengan orang yang tidak beriman, engkau akan kehilangan imanmu. Your character is more important. Karaktermu itu sangat penting. Husband and wife, Suami istri, character is more important. karakter itu sangat penting, lebih penting. It is important because not because of your husband or not because of wife, but as a child of God. Bukan karena sebagai suami atau istri, tapi karena engkau adalah anak Allah. You cannot look left nor right, Engkau gak boleh ke kiri ataupun ke kanan menyimpang. but you need to look unto Jesus and you need to walk to Jesus. Pandanglah pada Yesus dan berjalanlah. Your character is more important. Karaktermu itu sangat penting, lebih penting. Even though you don't carry a Bible when you come to church, Bahkan ketika engkau tidak membawa Alkitab kepada gereja, people doesn't need to know that by carrying a Bible you are a Christian. orang tidak melihat engkau ketika memegang Alkitab engkau adalah orang Kristen yang baik. People doesn't need to know that you're worshiping a living God because you're carrying a Bible. Bukan karena Alkitab engkau menjadi orang suci, But when people come and see you, tetapi ketika orang datang dan bertemu dengan engkau, when the people talk to you, ketika mereka berbicara kepada engkau, when the people look at you, ketika mereka melihat engkau, they should see Jesus in you. mereka akan melihat Yesus di dalam hidupmu. Because you are the image of Jesus Karena Christ. engkau adalah gambaran rupa Allah.
You are the image of Jesus Engkau Christ. adalah gambaran rupa Yesus Kristus. The place you are living, Tempat di mana engkau tinggal saat ini. the place you're working, Tempat di mana engkau bekerja. the place you are studying, Engkau ke kuliah. the place you are traveling. Tempat engkau berjalan kemanapun. When you speak, they should know that there is something special in you. Ketika engkau berkata apapun, mereka tahu engkau adalah orang yang You are spesial. not like the people of this world. Engkau bukan seperti orang dunia. Many people in the Christian world, Banyak orang Kristen, many of them, they search for the gifts of the Holy Spirit. mereka ingin dipenuhi dengan berkat-berkat buah-buah Roh Kudus. I recommend every believer to have, or every servant of God to operate the gifts of the Holy Spirit. Saya merekomendasikan supaya setiap orang percaya harus memiliki buah-buah roh. Because that helps a church to expand. Itu akan menolong gereja untuk berkembang. But more than that, I recommend everyone to use or to practice the gifts of the Spirit, the fruits of the Spirit. Jadi saya rekomendasikan engkau harus punya buah roh. Because the fruits of the Spirit is more important than the gifts of the Holy Spirit. The fruits of the Holy Spirit is more important than the gifts of the Holy Spirit. Jadi buah-buah roh itu lebih penting daripada sekedar karunia roh. Because Jadi many, buah-buah roh itu lebih penting pada karunia roh. you might say be healed and again you live according to the world, then there is no meaning in that. Jadi jangan sampai perkataanmu itu tapi karaktermu nggak sama dengan perkataanmu. You might be prophesying, but if you don't have the love, then there is no use of using those gifts. Jangan sampai kau berkata-kata hikmat ya, tetapi karaktermu sama sekali nggak berhikmat That's what the perbuatanmu. Apostle Paul says, that you need to use the fruits of the Holy Spirit. Engkau harus punya buah-buah roh. Among them, Kemudian Bapak Ibu, the love is the greatest one. kasih itu lebih tinggi lagi. That's why Jesus came down to this world to die for us. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasihnya. He came to show what is love for this world. Untuk menunjukkan seberapa besar kasihnya. As a leader, as a servant of God, you need to know that you need to love your people. Engkau harus mengasihi orang-orang sekelilingmu. Love every community around you. Siapapun sekitarmu. They might be Muslims, or they might be Hindus, or they might be any religion. Love them like the Christ loves this world. Apapun agama mereka di sekelilingmu, kasihi mereka. Jesus hates sin, Yesus membenci dosa, but he loves sinners. tetapi dia mencintai para pendosa, maksudnya orang-orang yang berdosa. If you show the differences, then you'll get very hurt about it. Dia mengasihi. So your character is very important, my dear friends. Karakter Bapak Ibu itu jauh lebih penting. People will come to the Lord because of your character. Orang akan datang kepada Tuhan karena melihat karakter dirimu. The character that you have is the future the people around will have. Karena karaktermu itu akan menjadi masa depan untuk orang-orang di sekelilingmu. How to build a good character? Bagaimana dapat membangun karakter yang baik? Loving the way the Christ loves the world. Ya, berjalanlah, hiduplah seperti Yesus menjalani kehidupannya. Love like the way Christ loves everyone. Jadi gaya hidup kita seperti Yesus dan mengasihi orang-orang lain seperti Yesus. Love your enemy like the way Christ loves everyone. Kasihi musuh seperti Yesus juga mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Don't hide your face in front of the enemy. Jangan lari daripada musuhmu, But talk to your enemy. tapi datangi dia. The sister Joyce Meyer, Joyce Meyer berkata, she always says like this. dia berkata sesuatu begini. She always says that if there is an enemy, Jika ada musuh, you send the good gifts to them, ya kasih sesuatu oleh-oleh atau apa ya, buah atau begitu. so that they will know that you are more precious than anyone else. Ya kasih buah kepada musuh-musuh sehingga dia tahu bahwa engkau berharga. You should love everyone, my dear friends. Kasihlah siapapun saudara, semua Love orang. is more important. Kasih itu sangat penting. As a children of God, you need to be matured in your Christian life. Bapak Ibu, kita semua harus matang secara rohani, dewasa. Be more matured in your words when you're doing things. Dewasalah dalam perkataanmu dan dalam sebanyak hal. And when you approach people, show that you are the representative of the living God. Ketika engkau berhubungan dengan orang-orang, orang akan tahu bahwa engkau adalah anak-anak Allah. So that you will be a blessing to many lives. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Your husband or your wife should talk about your character. Dan suami atau istrimu atau anak-anakmu akan berbicara tentang karaktermu yang baik. The parents or the children should talk about your character. Ya, orang tuamu akan berbicara tentang karaktermu yang Because they baik. are the people who closely observe you. Karena banyak orang yang sekarang sedang mengamati engkau. You need to practice at your home. Jadi mulai dari rumah There dahulu. are many people who practice outside.
Banyak orang mulai praktek itu dari luar. They're like an angel outside. Sepertinya malaikat di luar rumah ya. But when they come home, they're like devils in the house. Seperti tetapi ketika pulang ke rumah menjadi seperti setan. I want we to change today. Saya ingin kita semua berubah hari The ini. word of God says that we need to change Kita harus berubah. so that our characters will be changed, Supaya karakter kita berubah. so that we will be something different from tomorrow. Supaya kita menjadi beda untuk masa depan. So that the people will see a change like a Saul to Paul. Kita akan seperti Saul kepada Paulus. That's what the Apostle Paul is instructing Timothy. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus di Timotius. When we follow according to the word of God, Ketika kita memperhatikan apa yang dikatakan firman the Tuhan, people will see Jesus in us. ya orang akan melihat Yesus dalam hidup kita. We can win this Indonesia for Jesus Christ. Kita akan dapat menangkan Indonesia bagi Kristus. We can see Indonesia flag having Jesus in it. Ya ada Yesus dalam bendera Indonesia. That starts with one person. Itu dimulai dengan satu orang. I can see many Timothy in this place. Banyak Timotius di tempat ini saat ini. I see many Esthers in this place. Banyak Esther di tempat ini saat ini. My dear friends, raise up and walk for Christ. Bapak Ibu sekalian, bangkitlah bagi Kristus. Raise up and walk for Jesus. Bangkit dan berjalanlah. Be a witness for Jesus. Jadi saksi Kristus. Even though if they cut the head also no problem. Berarti- Let us witness for Jesus. Bahkan kalaupun engkau diancam, dipenggal, engkau tetap berjalan dalam Yesus. Let even if our head is cut off, no worries. There are millions of people are going to be raised as a Jesus. Jangan takut karena melalui engkau akan ada pemimpin-pemimpin dibangkitkan bagi The Spirit of Indonesia. God is speaking to this morning. Roh Kudus berbicara kepada setiap engkau. Our spiritual levels need to increase. Secara roh kita harus semakin meningkat. Our spiritual levels need to grow Kehidupan roh kita harus semakin bertumbuh, makin matang. more than the physical levels. Lebih dari pertumbuhan fisik kita. God wants us to raise up in spiritual level. Allah ingin mengangkat kita secara roh, matang secara rohani. Let's all close up our eyes at this time. Mari kita tutup mata kita semua. Let's all close up our eyes this time. Semua Bapak Ibu kita tutup mata. Talk to Jesus. Kita semua berkata-kata kepada How Tuhan is Yesus. your inner man? How is your inner man? Bagaimana di dalam hatimu? How is your deep inside your Apa heart? yang ada di dalam kedalaman hatimu saat ini? The Spirit of God is talking to you. Roh Kudus sedang berbicara kepada masing-masing engkau. If your inner heart has the holiness, Ketika dalam hatimu ada kekudusan, your outward also will have holiness. keluar pun akan terlihat kekudusan itu kepada orang-orang lain. Don't pray for people to change. Let us change first. Jangan minta berdoa kepada orang lain untuk mengubahkan engkau, tapi engkau yang harus berubah. As we are going into the Holy Communion, let us prepare ourselves well. Sebelum engkau nanti masuk dalam perjamuan kudus, kita siapkan diri kita. Make ourselves as Holy Communion for the people outside. Biarlah kita sebagai orang-orang kudus bagi orang-orang di luar sana. Let our life shall be a role model like Jesus. Biarlah engkau menjadi contoh dalam segala hal. This morning, if you fall into sin, Kalau engkau jatuh dalam dosa, this morning, if you're in tears and pain, kalau engkau dalam kesedihan dan kesakitan, at this time, if you're going through problems and persecution, kalau engkau punya masalah dan penganiayaan pada pagi hari ini, God wants you to be witness wherever you are. Allah ingin kau menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Submit your life to Jesus, Tundukkan dirimu kepada Yesus. and He wants to use you mightily. Dia akan memakai engkau dengan luar He wants biasa. to bless you this Dia akan morning. memakai engkau. Receive your blessing. Terimalah pengurapan itu. Receive the change in your life. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. The light has come upon you. Ada kehidupan dalam kehidupanmu. Shine among the people of this world. Di dalam nama Yesus. Father, thank you for this time, Lord. Terima kasih Bapa. Thank you for this opportunity. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Thank you for your word, Lord. Terima kasih untuk perkataan-Mu Tuhan. Bless everyone who has heard your word. Berkatilah setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Jesus' mighty Di name. I dalam pray. nama Yesus. Amen. Amin.